व्हाइट हाउस ने अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान तय पाने वाले मुआहदों का एलामिया जारी कर दिया। एलामी के मुताबिक सऊदी अरब अमेरिका में 1000 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा। अमेरिका से F-35 तैयारे और 300 अमेरिकी टैंक खरीदेगा। सिविल न्यूक्लियर ताउन का फ्रेमवर्क मुआहिदा अहम मादनियात के शोबे में पेशरफ्त और मसनूई जहानत के हवाले से मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत हो गए। एलामिया में कहा गया कि सिविल न्यूक्लियर ताउन का फ्रेमवर्क मुआहिदा सऊदी अरब के साथ दिहाइयों पर मुहित अरबों डॉलर के जौहरी तवानाई पर शराकत दारी के लिए कानूनी बुनियाद फराहम करता है। शराकत दारी में अमरीकी कंपनियां शामिल होंगी और ये मुआहिदा एटमी अदम फैलाव के उसूलों के ताबे होगा। अमरीका सऊदी अरब को अपने मसनूई जहानत के निज़ाम तक भी रसाई देगा। दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि वफाकी आईनी अदालत को मुकदमात की मुंतकली का सिलसिला जारी है। सुप्रीम कोर्ट से आईनी अदालत को 22,000 से ज़ायद मुकदमात मुंतकिल कर दिए गए हैं। सुहेल रशीद हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल, बताएगा क्या तफसीलात? देखिए, 27वीं आईनी तरमीम के बाद जो वफाकी आईनी अदालत कायम की गई थी उसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से 22,000 मुकदमात अब तक मुंतकिल किए जा चुके हैं। ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है। आर्टिकल 184(3) के तहत जितने भी मुकदमात सुप्रीम कोर्ट के सामने मौजूद थे उन्हें आईनी अदालत को मुंतकिल किया गया है। इसी तरह जो आर्टिकल 199 के तहत हाई कोर्ट में केसेस दायर होते थे और उनके खिलाफ अपीलें सुप्रीम कोर्ट में आती थी, वो भी तमाम आईनी अदालत को मुंतकिल किए जा चुके हैं। और ज़राए का ये कहना है कि 25,000 से तजावुज़ करने का इम्कान है इन केसेस का जो आईनी अदालत को मुंतकिल किए जाएंगे। यानी इस वक्त जो 56,000 सुप्रीम कोर्ट में कुल केस ज़ेर इल्तवा थे उनमें से तकरीबन निस्फ जो है वो आईनी अदालत को मुंतकिल हो जाएंगे। उनका फैसला आईनी अदालत में ही होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुहेल अपडेट करने के लिए। आज़ाद कश्मीर काबीना तश्कील 18 वज़रा और 2 मुशीर शामिल। स्पीकर असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर ने वज़रा से हल्फ लिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे अमीरुद्दीन मुगल से। अमीर, काबीना तश्कील के हवाले से बताइए। 20 रुकनी काबीना में 18 वज़ीर जबकि 2 मशीर शामिल किए गए हैं। 18 वज़ीरों से स्पीकर कानून साज असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर ने, जबकि 2 मशीरों से वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल राठौर ने हलफ लिया और इस तरह से ये सिलसिला भी मुकम्मल हो गया है। एक अहम बात यह है कि इस काबीना में महाजरीन हल्कों से मुंतखब होने वाला कोई जो है वज़ीर शामिल नहीं किया गया। एक खातून वज़ीर भी शामिल की गई है, जबकि सीनियर वज़ीर जो हैं वो मियाँ वहीद को जो है अपनाया गया है। और साथ साथ ये भी बताएं कि जो पीपल्स पार्टी के टिकट से मुंतखब होने वाले अरकान के अलावा फॉरवर्ड ब्लॉक के जो अरकान हैं वो भी काबीना में शामिल किए गए हैं। इस वक्त बड़ी तादाद में जो कारकुन हैं वो ईवान सदर के बाहर मौजूद हैं और अपने अपने वज़रा के हक़ में नाराबाजी कर रहे हैं। और बड़ी तादाद में इस काबीना के हलफ बर्दारी की तकरीब में जियाले और दीगर अहम शख्सियात सरकारी जो ऑफिसरान हैं उन्होंने भी शिरकत की, जबकि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म तनवीर इलियास और सरदार याकूब भी इस तकरीब में मौजूद रहे। जी, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। कराची के इलाके न्यू एम जिनाह रोड पर कार शोरूम पर फायरिंग हुई है। समा मजीद तफसीलात सामने ले आया है। भत्ताखोरों ने SMS करके भत्ता तलब किया है। नवीद कमाल हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद, बताइएगा ये वाक़या पेश आया, अब तक की जो इब्तदाई तहकीकात हैं क्या पता चल सका है? जी बिल्कुल, आमतौर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ किया जाता है, लेकिन बड़ी दीदा दलेरी से मोबाइल सिम इस्तेमाल की गई है। सिंपल मैसेज किया गया है, पहले फायरिंग की गई और उसके बाद मैसेज किया गया कि ये ट्रेलर है, पूरी फिल्म जो है वो चला देंगे। मैसेज सामने आ गया है। अहमद अली मक्सी बदनाम ज़माना भत्ताखोर ग्रुप है, बैरून मुल्क से ऑपरेट किया जाता है। इनके लोगों की जानिब से, इनके शूटर्स की जानिब से पुलिस का कहना है कि फायरिंग की गई है और उसके बाद भत्ता तलब किया गया है। PIB का बदनाम ज़माना ग्रुप है, 50 से ज़ायद भत्ते के इनके खिलाफ पूरे कराची में मुकदमात दर्ज हैं। इनकी जानिब से ये भत्ते की वारदात सामने आई है। शोरूम मालकान ने एहतजाज भी किया था, वाक़े का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नवीद कमाल। बात करें एक और अहम मामले की तो बलूचिस्तान में तालीम का बहरान अभी भी बरकरार है। वसाइल और बजट के बावजूद बच्चों को वो तालीम नहीं मिल रही जिसके वो हकदार हैं। 30% बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। ड्रॉप आउट का तनासुब सबसे ज़्यादा है। वजूहात क्या हैं, हकीकत कितनी है, मोहम्मद आसिफ से जानते हैं। जी आतिफ, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं आपके पास? कहने को बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। 18 साल से कम उम्र नौजवानों और बच्चों की तादाद 82 लाख से ज़ायद है। 30 लाख नौजवान और बच्चे अब भी स्कूलों और तालीमी इदारों से बाहर हैं।
یہ بلوچستان ہے، معدنی وسائل سے مالا مال، لیکن تعلیم میں سب سے پیچھے۔ حکومت نے تعلیمی انقلاب کے لیے اس سال بجٹ میں سب سے زیادہ 121 ارب روپے مختص کیے، لیکن اب بھی 3500 سے زائد بند اسکولوں کو کھولنے کا کوئی پلان مرتب نہیں کیا۔ وزیر تعلیم راحیلہ دورانی کہتی ہیں تعلیم پر بھرپور توجہ دی جا رہی ہے۔ جب سے میں نے منسٹر ایجوکیشن کا عہدہ سنبھالا ہے، ہمارا یہی ہے کہ ہم کس طرح سے ہم اپنی ہائر ایجوکیشن کی طرف توجہ دیں، بہت سے ایشوز کو ہینڈل کر سکے ہیں، اور الحمدللہ اب جو ہے وہ ایک ٹریک پہ آ گیا ہے۔ ابھی تک ہمارے پاس بہت اور بھی چیلنجز ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ 9247 اسکول صاف پانی سے محروم ہیں، 9838 اسکولوں میں بیت الخلاء نہیں، 7900 اسکولوں کی چار دیواری نہیں، جبکہ 5296 اسکول صرف ایک کمرے اور ایک استاد پر چلائے جا رہے ہیں۔ سرکاری اسکول ہے، سرکاری تعلیمی ادارے ہیں، وہاں پہ میرٹ کا فقدان ہے، ٹیچرز ہے، پروفیسر ہے، پرائمری سے لے کر یونیورسٹی تک وہ ڈیوٹی کی پابندی بھی نہیں کرتے۔ 40% پانچویں جبکہ 70% بچے میٹرک سے پہلے ہی غربت اور خراب معاشی حالات کے پیش نظر تعلیم چھوڑ دیتے ہیں۔ بلوچستان کی آنے والی نسل کا مستقبل دعوے نہیں، فیصلے اور اقدامات مانگتا ہے۔ کیمرہ مین جنید اکبر کے ساتھ محمد عاطف، سما، کوئٹہ۔ ناظرین، والدین اور طلباء نے بلوچستان کے تعلیمی نظام میں بہتری کو ناگزیر قرار دے دیا۔ کہتے ہیں کہ نصاب میں جدید مضامین شامل کرنے اور اساتذہ کو تربیت دینے کی ضرورت ہے۔ جو ہمارا صوبہ ہے پاکستان کا باقی صوبوں کے متعلق بہت ہی پیچھے ہے۔ ان کی سب سے بڑی وجہ ہے ہماری تعلیم اور ہمارا انفراسٹرکچر۔ جو سائیڈ ایریاز ہیں وہاں پہ پورے اسکول میں پڑھانے کے لیے 2 یا 3 ٹیچرز ہوتے ہیں۔ کورس میں جو ہے نئے چیزیں لانی چاہیے، اس دور کے مطابق جو ہے AI کے مطابق جو ہے چیزیں کورس میں ڈالنی چاہیے۔ انسانوں کی تعمیر کی انڈسٹری ہے، دیٹ از بیسیکلی دی ٹیچر۔ اس ٹیچر کو ہمیں ٹرین کرنے کی ضرورت ہے، اس کو ایکسپوجر دینے کی ضرورت ہے۔ اس طرح کی انسٹیٹیوشنز میں انٹریکٹیو سیشنز ان کے کنڈکٹ کرانے کی ضرورت ہے تاکہ اس کو پتہ چلے کہ اس شعبے کا، اس پیشے کا مقام کیا ہے۔ جب وہ مقام پہچانے گا، آج کی ماڈرن ٹیکنیکس کو پہچانے گا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور میں اویلیبل کمفرٹ زونز کو پہچانے گا۔ آئی ایم ناٹ اونلی آپٹمسٹ بلکہ مجھے حق الیقین ہے کہ ہمارا کوئی ایسا نہیں ہے، بالکل اٹ از جسٹ این illusion which has been created۔ وزیراعلیٰ بلوچستان کہتے ہیں کہ حکومت تعلیمی اداروں میں سہولیات کی فراہمی کے لیے کوشاں ہے۔ بلوچستان میں موجود کالجز، یونیورسٹیز اور تعلیمی اداروں کا برا حال ہے۔ لڑکیوں کی تعلیم کے فروغ کے لیے شعور اجاگر کرنا ہوگا۔ گورنمنٹ پہ جو کرٹیسزم ہوتی ہے اس کو تو ہمیشہ ویلکم کیا جاتا ہے۔ کچھ یونیورسٹی ایسی بھی ہے جس میں لینگویجز کے ڈپارٹمنٹس ہیں۔ اب لینگویجز کے ڈپارٹمنٹس میں اسٹوڈنٹس کی تعداد 2 یا 3 ہے، سٹاف کی تعداد 10 یا 15 ہے، سپورٹنگ سٹاف کی تعداد 100 میں ہے۔ تو یہ کسی اسٹیٹ کا قصور ہے یا کسی بلوچستانی کا قصور ہے؟ تو لوگوں کی اویئرنیس ضروری ہے کہ وہ اپنی بچیوں کی آگے جو ایجوکیشن ہے اس کو آگے اس کو پروموٹ کرے۔ سیکنڈ، گورنمنٹ کا رول ہے۔ گورنمنٹ اپنے انٹر کالجز جو ہیں، جو خاص طور پہ جو ڈسٹرکٹس میں ہیں، گرلز انٹر کالجز کو زیادہ سے زیادہ فیسلٹیز دیں۔ جو مسنگ فیسلٹیز ہیں گرلز کالجز کے لیے، جس کے واش رومز ہیں، چار دیواری ہے، وہ انوائرمنٹ ہے، انیبلنگ انوائرمنٹ ہے۔ آئی ایشور یو کہ یہ ہمارا فوکسز میں سے ایک بڑا فوکس ہے کہ ہم گرلز ایجوکیشن کو زیادہ پروموٹ کریں، اور خاص طور پہ ریموٹ ایریاز میں کہ ایگزسٹنگ جو ہمارے کالجز ہیں، ایگزسٹنگ یونیورسٹیز ہیں، ایگزسٹنگ انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کا برا حال ہے۔ تو گورنمنٹ کی پرائرٹی اس وقت یہ ان کو ہم اس طرح کچھ بہتر کر دیں کہ وہ اس قابل ہو جائیں کہ وہ ایک ایجوکیشن انسٹیٹیوشن لگنے لگیں۔